हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे नंबर्स 1 से 20 तक। पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। रेड कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी देखना। ऑरेंज कलर 1 1 ऑरेंज कलर 1 green color 2 green color 2 purple color 3 purple color 3 red color 4 red color 4 red color 4 pink color 5 pink color 5 pink color 5 yellow color 6 yellow color 6 purple color 7 green color 8 green color 8 orange color 9 yellow color 10 yellow color 1 0 10 yellow color 10 pink color 11 1 11 green color 12 1 2 12 red color 13 1 3 13 purple color 14 1 4 14 1 4 14 orange color 15 1 5 15 1 5 15 yellow color 16 1 6 16 yellow color 16 red color 17 1 7 17 red color 17 orange color 18 1 8 18 orange color 18 pink color 19 1 9 19 pink color 19 1 9 19 purple color 20 2 0 20 purple color 2 0 20